बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की अपने वालिद बुजुर्ग गवार से मुलाकात इस तरह मुलाकात हुई कि पूछो मत। कितने वो मिल के रोए और कितने ही बड़े ही दुखी अंदाज में अपने दोनों बाप बेटे मिले। तो दोस्तों, माजरा यूँ है, इस तरह से आप सुनिए। अगर वीडियो में कोई नया आया हो, प्लीज़ मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो अगर पूरा जानकारी है, इससे पहले हमने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, बाबा बुल्ले शाह का मज़ार कहाँ है और ये कहाँ के रहने वाले थे और कैसे है, वो सब कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस एक सफ़र के दौरान हजरत सकी शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत शाह इनायत कादिर शाह तारी रहमतुल्लाह अलैहि की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद जब दरियाए चुनाब के किनारे पहुँचे, उन्हें हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि की तलाश में कोई मुश्किल नहीं हुई। फिर जब उन्होंने बेटे को देखा तो पहचान ना पाए कि सुरख व सफ़ेद चेहरे वाला खूबसूरत अब्दुल्ला, आपको बता दे अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैहि बाबा बुल्ले शाह का असली नाम था। तो अब मौसम की सख्तियों के बर्दाश्त करके और सख्त मुजाहिदे के बाद वो पहले वाला अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैहि ना रहा। तो जवान अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि अब एक दाना मर्द के रूप में था। उन्होंने बड़ी देर तक बेटे को गले से लगाए रखा और चेहरे की तरफ देखते हुए ये कहते रहे, अब्दुल्ला यानी कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि, तुम्हें क्या हो गया? फिर खुद ही थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ कि उनका बेटा तो हजरत शाह इनायत कादिर शाह तारी रहमतुल्लाह अलैहि की हल्का रवादत में शामिल हो चुका है, यानी कि उनके साथ मिल चुका है, क्योंकि वो भी एक सूफी थे जो उनके मुर्शिद थे, हजरत शाह इनायत कादिर शाह तारी रहमतुल्लाह अलैहि। तो आप जानते हो उनके ही जो मुर्शिद थे, जो बाबा बुल्ले शाह के मुर्शिद थे, वो आपको हमने बता दिया वो कौन थे। तो दोस्तों, इस तरह से जब वो सफ़र पे थे उनके अब्बा हुजूर, लेकिन उनके अब्बा हुजूर इतने बुजुर्ग हो चुके थे कि पूछो मत, क्योंकि वो उनके मुर्शिद पाक के हजरत शाह तारी रहमतुल्लाह अलैहि के पास गए थे। तो वहाँ से जब इजाज़त उनसे ली तो वो चलते रहे और चलते चलते वहाँ पे आपको बता दूं, ये चुनाब दरिया तो मशहूर है, जो गुजरात में पड़ता है, यानी कि सिंध में एक बहुत बड़ा दरिया है। उसी दरिया के किनारे बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैहि ने अपना पड़ाव कर लिया था। वो वहीं रहते थे और वहीं अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, बार बार हम उससे पहले वीडियो में भी आपसे बता चुके हैं, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह एक ऐसे पीर हो चुके थे, ऐसे मलंग हो चुके थे, क्योंकि उनकी शायरी ऐसी शायरी में दर्द भरा था उनकी शायरी में, क्योंकि वो सिंध पंजाब के इलाके में रहते थे, गुजरात में, और वहाँ पे जो है ना पंजाबी बोली जाती थी, क्योंकि पंजाबी में ही उनका परवरिश हुई है लाहौर में। तो दोस्तों, लाहौर में जब वो पढ़ते थे तो वहाँ से भी वो फारिग हो गए थे। तो अपने जो उनके हजरत शाह तारी रहमतुल्लाह अलैहि यानी कि उनके मुर्शिद, वो ही उनके साथ उन्होंने किया था बैत, और बस अल्लाह की राह में वो अल्लाह की इबादत करते रहते थे। इतनी इबादत करते थे, आपको बता दें कि पूछो मत। इनका मज़ार एक इतना खूबसूरत बनाया मज़ार है, तो जो लाहौर में पड़ता है दोस्तों, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है एक। तो दोस्तों, यही आप देख लेना, तो हम बता देंगे। उससे पहले वीडियो में हमने आपको बता के रखा है इनका मज़ार कहाँ पे है। तो दोस्तों, जब बाबा बुल्ले शाह जो आ रहे थे उनके अब्बा हुजूर, लेकिन उनके अब्बा हुजूर बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे, इतने बुजुर्ग के पूछो मत। जैसे ही अपने बुल्ले शाह को उन्होंने दूर से ही पहचान लिया, क्योंकि उनका जो बुजुर्ग है बेटा यानी कि हजरत बुल्ले शाह, उनका असली नाम था अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैहि। तो देख के वो बड़े ही गमगीन हो गए। बोला, कह रहे अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि, तुझको ये क्या हो गया? ये कितना तू बुजुर्ग हो चुका। उनका चेहरा इतना सफ़ेद, यानी कि उनकी दाढ़ी मुबारक भी सफ़ेद हो गई थी, और बाप को ये बड़ा ही दुखी दर्द हो गया कि मेरा बेटा इतना सुरख और कमज़ोर और इतना बुजुर्ग हो गया। लेकिन
جیسے ہی وہ گلے ملاتے رہے، گلے ملاتے ملاتے ان کو احساس ہو چکا، کیونکہ تم کو بتا دیں ان کے ابا حضور، جو ان کے ابا حضور ہوتے ہیں حضرت شکی شاہ محمد درویش رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اعلیٰ کمال تھے، وہ بھی بہت ہی پہنچے ہوئی ہستی تھی اور اتنے بزرگ تھے کہ پوچھو مت، کیونکہ اللہ کی جو وہ ایک ان پہ اس زمانے میں حفظ قرآن کر کے رکھا ہوا تھا اور وہ امامت بھی کرتے تھے۔ تو آپ کو بتا دیں دوستو، تو بس اپنے اس بیٹے کو یاد کرتے کرتے وہ اس قدر غمگین ہو گئے اور گلے لگایا، پوری رات وہ باتیں کی اپنے بیٹے یعنی کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، خوب باتیں کی اور دکھ کی باتیں کری، اور بس یہی کہتے رہے کہ تم بہت ہی اپنے جو تمہارا مرشد ہے یعنی کہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ، تم ان کے جیسے ہی بن چکے ہو، یعنی کہ مرشد ان کے تمہارے مرشد ہیں، وہ بھی اعلی کمال ہے اور آپ بھی اعلی کمال پہنچ گئے ہو۔ تو دوستو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ ان کے باپ یعنی کہ ان کے ابا حضور بھی بہت بزرگ ہو چکے تھے، تو صبح کے وقت انہوں نے اپنی جو ہی نماز ادا، فجر کی نماز ادا کی فجر کی نماز ادا کی دوستو، اور جب نماز ادا کی دونوں نے بہت ہی اچھا، تو اب چلنے کا سفر تھا ان کے، واپس لاہور جانے کا سفر تھا، تو ان کو یعنی کہ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے ابا حضور نے نصیحت کی کہ بیٹا جاؤ اچھی طرح، میں تو سوچتا تھا تم نے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو کہیں، لیکن اب میں آپ سے مل کے بس یہ میں بہت ہی خوش ہوا کہ آپ نے اپنا ٹائم ضائع نہ کیا، آپ اللہ کی راہ پہ نکلے ہو اور اللہ کا ہی کام کر رہے ہو۔ تو دوستو میں یہ میرے بیٹے یعنی کہ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں بہت خوش ہو گیا، تو انہوں نے بس یہی نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ سے خوب عبادت کرو اور اپنے اس مقام پہ پہنچ جاؤ جس پہ جب جانا تھا، کیونکہ اندر کی جو طاقت رہتی ہے وہ ایسی نہیں ہے، کیونکہ جو اپنی طاقت ہے انسان کی اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس کی اندرونی طاقت ہوتی ہے، جو سچائی کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ان کے ابا حضور ان سے یہ ساری نصیحت کر کے جو نصیحت کرنی تھی، اور وہ سفر انہوں نے روانہ کر لیا اور وہ روانہ ہو گئے اپنا واپس اپنے ہی لاہور وہ چلنے لگے، تو اپنے لاہور چلے گئے۔ تو دوستو ویڈیو میں ہمیں کچھ آپ سے یہی بتانا تھا کہ جب اپنے ابا حضور سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو کتنا روئے اور کتنے غمگین ہوئے۔ تو دوستو ویڈیو اگر اچھا لگا تو شیئر سبسکرائب لائک کرنا۔ خدا حافظ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔